वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ा क्लास 10 रो इंग्लिश बुक रो फर्स्ट पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। हाँ, जदि वीडियो को भल लगे ताको लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव और सांग मानक शेयर करिवो। आउ जदि किसी डाउट रहिला तुम कमेंट बॉक्स रे कौन जणेबो। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तार माने कौन ना ऑल कहले कौन समस्त ना, थिंग्स कहले कौन ना जिनिस, ब्राइट कहले कौन उज्जवल, एंड कहले कौन एवं ब्यूटीफुल कहले सुंदर। समस्त जिनिस उज्जवल एवं सुंदर। यही पोएमटार पोएट किए अच्छे ना सी.एफ. अलेक्जेंडर। यह कवितार कवि किए ना सी.एफ. अलेक्जेंडर। We see and enjoy many things around us। कौन आम चतुर्पार्श्व थिबा जिनिस को आम देखि थाउ एवं उपभोग करि थाउ। सच इज जेपरिक एज ब्यूटीफुल सनराइजेस एंड सनसेट। जेपरिक सुंदर सूर्योदय एवं सूर्यास्त आम कौन देखि थाउ एवं उपभोग करि थाउ। आ कौन कहिछि ट्रीज एंड फ्लावर्स गछमान एवं पुष्पमान, रिवर्स एंड माउंटेन्स नदीमान एवं पर्वतमान, बर्ड्स एंड एनिमल्स पक्षीमान एवं पशुमान। कौन कही माने आम देखि था और उपभोग करते कौन जेपरिक सुंदर सूर्योदय सूर्यास्त एवं गछगुड़िक पुष्पगुड़िक नदीगुड़िक पर्वत गुड़िक है पक्षी और पशुमान को आम कौन देखि था और उपभोग कर जहाँकि आम चतुष्पार्श्व आम देखा मिलता है। वी स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स एंड फील द चेंज ऑफ सीजन। एटार डिफिकल्ट कौन फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कहले कौन सुगंध, जो बासना आमको मोहित करिथाए कौन फ्रेग्रेंस कह जाए सुगंध। वी स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स आमको आम बासना पाई थाउ कौन सुगंध पाई थाउ कारण पुष्प मान सुगंध पाई थाउ। एंड फील द चेंज ऑफ सीजन एवं कौन ऋतु मान बदलवा आमको कौन अनुभव करि थाउ। ऋतु मान जो वर्षा दिन आसला है जो भिजी थाउ शीत दिन आसिले कौन ठंडा लगे, खरा दिन आसिले गरम लगे ये सब को आम उपभोग करें सीजन के लिए ऋतु है। वी हैव आईज टू सी ऑल दिस एंड लिव्स टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ ए क्रिएशन है। तो डिफिकल्ट वर्ड कौन प्रेज। प्रेज कले कौन प्रशंसा करिवा, प्रशंसा करिवा। क्रिएशन, क्रिएशन कले कौन सृष्टि। We have eyes to see all these आम पाखे आखि अच्छी से सब जिन गुड़ा को देखिया पाई। Lives to praise the beauty of creation सृष्टि सुंदरता को प्रशंसा करिया पाई आम पाखे ओठ अछि हला। Have you ever thought who has created such beautiful things for us। तुम चिंता करि पारुचो who has created such beautiful things for us आम पई एते सुंदर सुंदर हला जिनिस किए तयारी करछन्ती। तुम केबे चिंता करि पारुचो who has blessed us with the senses of sight, स्मेल एंड फीलिंग सेंसेस को कौन ना सेंसेस को इंद्रियो। हु इज ब्लेस्ड अस के हमको प्रदान करछन्ती द सेंसेस ऑफ साइट स्मेल एंड फीलिंग जो कोना देखिया पाई इंद्रियो एवं हला वासना पाई एवं अनुभव करिया पाई जो इंद्रियो दिछन्ती के हमको प्रदान करछन्ती हला। रीड द पोएम टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स। ये पोएम टा को पढ़ो हला टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स। ये कविता को पढ़ो कवि कौन चिंता करुछन्ती हला तुम समय तुम्हें जानि परिबो बुझियला। तापर कौन कहि देखियो बी रे लेट्स लिसन टू द पोएम। द टीचर रीड्स द होल पोएम अलाउड। कौन जेते तुम टीचर जे पढ़ेबे टीचर कौन करिवे ए पोएम टा को पार्टी करी पढ़ेबे ना। लिसन टू द टीचर्स ओनली तुम जेते कौन टीचर को कथा को सुनिबो। डोंट ओपन द बुक बही खोलिबो नहीं हला। तापर कौन कहि ओपन योर टेक्स्ट बुक तापर बही खोलिबो हला। व्हेन केते माने जेते व्हेन द टीचर रीड्स अलाउड ए पर्सन ऑफ द पोएम तुम ई पोएम रे कोटी स्टांजा पढ़िबो कोटे भाग पढ़ेबे से समय तुम बही खोलिबो। तापर कौन कहि लिसन टू हिम एंड हर एंड मार्क द मैनर ऑफ रीडिंग तुम सुनिबो टीचर जो जहाँ पढ़ेबे तुम सुनिबो एवं मार्क द मैनर ऑफ रीडिंग
को शैली पढ़ाऊँ से सब को तुम मार्क कर ऑब्जर्व करा कौन कह रीड दी पोएम साइलेंटली टू अंडरस्टैंड तुम्हें बुझापी धीरे धीरे पोएमटा को पढ़ रेफर टू दी ग्लोसी इफ यू फाइंड सम वर्ड्स इन एक्सप्रेशन डिफिकल्ट तुम्हें कौन कष्ट शब्द पाइब कि एक्सप्रेशन कष्ट लगे तुम्हें कौन कर ग्लोसी गोटे ग्लोसी को तुम्हें कौन रेफर कर ग्लोसी कौट अच्छी देख देखी दूसरी दिस इज ए ग्लोसी ये कौन दिस इज ए ग्लोसी एगुटा हूँ कौन जो कष्ट वर्ड अच्छी तार सब ग्लोसी देती है देख पोएमटा पढ़ा कौन कही पोएमटा पढ़ा स्टांजा पढ़ा कौन कौन स्टांजा कौन कही देखा है स्टांजा कौन कही देखा all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. है ना तार देख डिफिकल्ट वर्ड कौन ब्राइट कहले तुम कहीदेली उज्जवल ब्यूटीफुल कहले सुंदर कहीदेली क्रिएचर्स क्रिएचर कहले कौन प्राणी समूह भाव कौन कही परिबा जीव जंतु ग्रेट कहले बड़ स्मॉल कहले छोट ऑल थिंग्स वाइज वाइज कहले कौन ज्ञानी वंडरफुल कहले कौन चमत्कार देखो डिफिकल्ट सरीगला देख कौन कही ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल समस्त जिनिस उज्जवल और सुंदर ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल समस्त प्राणी समूह जीवजंतु कौन बड़ और छोट ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल कौन समस्त जिनिस कौन ज्ञानी एवं चमत्कार दि लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल से सब जिनिस के भगवान तैयारी करिसेंती बुझिहला तो इस स्टांजारे पोएट कौन दर्शाइछंती ना दि भास्टनेस ऑफ क्रिएशन दि भास्टनेस ऑफ क्रिएशन को भी डिस्क्राइब करने चाहिए कौन सृष्टिर व्यापकता ताने कौन सृष्टिर व्यापकता विषय सृष्टिर व्यापकता विषय कवि एठारे जनइबा चाहिए कवि ए कौन कहवाक चाहिए कवि स्पष्ट कहते दुनिया जहाँ कि भी अच्छी ताहा उज्जवल हो बा सुंदर बड़ हो बा छोट सबकि ईश्वर द्वारा निर्मित ये कौन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एंड वाइज एंड वंडरफुल वाइज एंड वंडरफुल शब्द गुड़िक मध्यम कवि सूचाई प्रकृति केवल देखा सुंदर नुहे बर यह पछरे एक गभीर ज्ञान और श्रृंखला रही बुझीगला स्टांजा कौन कहला नेक्स्ट स्टांजा कौन कहूँ देखा कौन कही देख each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. Difficult word कौन opens कहले कौन एटारे opens माने कौन प्रस्फुटित हवा प्रस्फुटित हेबा फुटिबा भी कहि परिबो बा फुटिबा भी कहि परिबो हला फुटिबा भी कहि परिबो लिटिल छोट पक्षी हला सिंग्स सिंग्स कहले कौन गाइबा माने कोला रब करिबा हला ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स हला उज्जवल कलर्स कहले कौन वर्ण उज्जवल वर्ण हला उज्जवल वर्ण ही मेड देयर टीनी कहले कौन उज्जवल हला डिफिकल्ट वर्ड्स सरीगला एबे देखो कौन कहिछि ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स प्रत्येक छोट पुष्प फुटे वा प्रस्फुटित हुए ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स प्रत्येक छोट पक्षी दैट सिंग गीत गाए कलारव करें चिंचा एभा जो साउंड क्रिएट करते से सब विषय कवि कहते ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स देखो ही किए गॉड ये लॉर्ड गॉड है लॉर्ड गॉड ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स देखो भगवान कौन तैयारी करछंती कौन तैयारी करछंती ग्लोइंग कलर उज्जवल वर्ण युक्त पुष्प तैयारी करछंती हला लिटिल फ्लावर ये फूल मानक ग्लोइंग कलर चहुटुथिबा रंग तैयारी करछंती ही मेड देयर टीनी विंग्स विंग्स कार ए छोट पक्षी मानकर हला क्षुद्र डेणा मध्य तैयारी करछंती ए जो स्टांजाटारे एठी कवि डिस्क्राइब करछंती पोएट डिस्क्राइब दिस स्टांजा टू अटेंशन टू टीनी डिटेल्स तो कौन अटेंशन टू
टिनी डिटेल्स अटेंशन କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିନି ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଯେମିତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ସେ କବି ଏଟା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଦେଖ ଫୁଲ ଏଇ ପୁଷ୍ପ ଏ ଫୁଲ ବା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ତାର ରଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ଈଶ୍ୱର କୋଉ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜଳିତ ହେଉଥିବା କୋଉଠୁ ଚହଟୁଥିବା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା କବିକୁ ମୋହିତ କରିଛି ଓ ସେଇ କବି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ୱିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ନିପୁଣତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଜୀବ ନଗଣ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହିଛି ଦ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଦ ରିଭର ରନିଂ ବାଇ ଦି ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଦି ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ପର୍ପଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ପର୍ପଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାଇଗଣ ବୁଝିଗଲା ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନୀଳ ଲୋହିତ ହେଡେଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିଖର ବା ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ଏତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି କ'ଣ କହିଛି ଦି ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ଶିଖର ଶୃଙ୍ଗ ଥିବା ପର୍ବତ ଦି ରିଭର ରନିଂ ବାଇ ତା ତଳ ଦେଇ ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀ ହେଲା ଦି ସନସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଆକାଶକୁ କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିଥାଏ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ନୀଳ ଲୋହିତ କହିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିବ ହେଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଥିବା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆକାଶର ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏହି ଲୋହିତ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯେ ପର୍ବତର ଶିଖର ଯେଉଁ ପଡ଼େ ତାହା କବିଙ୍କୁ ମନମୋହିତ କରିଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ the cold wine and the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. तार मीनिंग देखिए कौन कही ठंडा पवन और प्लीजेंट कहले कौन सुखद बा आनंद सुखद बा आनंद राइप कहले कौन पाचिला शीत दिन जो शीतल पवन ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ କବିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଦି ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଗାର୍ଡେନ୍ ବଗିଚାରେ ଥିବା ପାଚିଲା ଫଳ ସେସବୁ କ'ଣ ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହି କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଗଡ୍ ହେଲା ଗଡ୍ କ'ଣ ସେସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିଗଲା ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନେଚର ଇନ୍ ସିଜନ୍ ଯେଉଁ ଋତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଏବଂ ନଦୀ ଯେଉଁ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କହି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳର ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରର ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ ଏହା ସମୟରେ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଜୀବନତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କବି ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ଯେଉଁ ଋତୁ ୱିଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସମର ଏ ବିଷୟରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶୀତ ଦିନର ପବନ ଏବଂ ଖରା ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କବି ଉପଭୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବଗିଚାରେ ପାଚିଲା ଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦି ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ଦି ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱି ପ୍ଲେ ଦି ରସେସ୍ ବାଇ ଦି ୱାଟର ୱି ଗେଦର ଏଭ୍ରିଡେ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ମିଡୋଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଘାସୁଆ ପଡ଼ିଆ ଘାସୁଆ ପଡ଼ିଆ ହେଲା ଗେଦର କହିଲେ କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ରସେସ୍ ନଳ ଗଛ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ନଳ ଗଛ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଏହି ନଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସପ ତିଆରି କରିଥାଉ ହେଲା
ଆଉ କ'ଣ କହୁଛେ ଚଟ ତିଆରି କରିଥାଉ ବା ମସିଣା ତିଆରି କରିଥାଉ। ତୁମ ପଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଜଣାଅ। ତୁମ ସେପଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ସପ କହନ୍ତି ନା ଚଟ କହନ୍ତି ନା ମସିଣା କହନ୍ତି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ସବୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଅ ହେଲା। ତ ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଦି ଟୋଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍। ହଁ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଗଛ, ଦି ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖେଳୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘାସୁଆ ପଡ଼ିଆରେ ସେସବୁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦି ରସେସ୍ ବାଇ ଦି ୱାଟର, ଯେଉଁ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ନଳ ଗଛ, ୱି ଗେଦର୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଉ। ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏ ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମାନବ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଟୋଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍। ଏ ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ଏବଂ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେ, এটা କ'ଣ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସହିତ ମାନବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷର ଖେଳକୁଦ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ରସେସ୍ ବାଇ ଦି ୱାଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ତୃଣଲତାକୁ ମଣିଷ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ that we might tell how great is God Almighty who has made them all things. Almighty କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବୁଝିହେଲା। ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍, ହି କହିଲେ କି ଏଠି ଲର୍ଡ ଗଡ୍, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ that we might tell, ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ହେଲା ଯେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ, ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ନା ପୋଏଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନସାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଆମକୁ ଓଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଯେ ଏହା ଆମେ ଯାହା କିଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଲେ ବା କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କେବଳ ଏକ ଶିଶୁ କବିତା ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଲୁଚି ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା। ଏ ପୋଏମ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତାର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କ'ଣ ନା ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନା ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।